Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughah bersama kawan-kawan ummah dan akhwat angkatan yang ke-6. Di hari ini kita akan masuk dars yang ke-11 insyaallah. Ad-Darsul Hadi Asyara. Namun sebelum kita bahas dars 11, ada sisa latihan dars 10 yang belum kita bahas, yaitu kata mubakkiran dan mutaakhiran. Itu kan sisanya ya. Nah, kita angka itu ada ma'tuf. Mubakkiran artinya lebih awal, mutaakhiran telat, terlambat atau lewat. Contohnya zahabtu ilal madrasatil yawma mubakkiran. Saya pergi ke sekolah hari ini mubakkiran dalam keadaannya kondisinya mubakkiran lebih awal. Jadi dibaca mansub sebagai kondisi dia waktu pergi. Hal namanya hal. Wa raja'tu ilal bait mutaakhiran. Dan saya kembali ke rumah mutaakhiran, terlambat, lewat. Itu juga dimansub sebagai hal, keadaan atau kondisinya. Untuk muannas, zahabat Laila ilal jami'ati mutaakhiratan. Laila pergi ke university mutaakhiratan, terlambat itu. Untuk muannas tambahkan tak marbutah. Mutaakhiratan dibaca mansub sebagai hal. Keadaan siapa? Keadaan si Laila ketika dia pergi ke universitas. Untuk muannas lagi zahabatit tabibatul yawma ila al-mustashfa mubakkiratan. Dokter itu pergi ke rumah sakit hari ini mubakkiratan, datang lebih awal. Tambahkan tak marbuto di akhirnya untuk muannas. Kemudian satu latihan lagi, merangkai atau menyusun atau membuat kalimat ayat kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyah. Buatlah kalimat atau ayat musta'milan dengan menggunakan kata-kata berikut ini. Daiman. Daiman artinya senantiasa. Daiman contohnya yadhabu abi ila suqi daiman. Ayah saya pergi ke pasar daiman, senantiasa. Ayah saya senantiasa pergi ke pasar. Daiman. Bisa sebagai zarfu zaman mansub daiman, atau keadaan ayahnya waktu dia pergi. Kemudian ahyanan, kadang-kadang yashrabu akhil qahwata ahyanan. Saudaraku terkadang juga minum kopi ahyanan. Ahyanan zarfu zaman mansub. Kemudian mutaakhiran la adhabu ila al-masjid mutaakhiran. Saya tidak terlambat pergi ke masjid. Mutaakhiran sebagai hal keadaan dari dhamir ana. Kemudian maratan ukhra, satu kali lagi. Qara'tu hadzal kitab qabla syahrin. Saya telah membaca buku ini 1 bulan yang lalu, 1 bulan yang lepas. Tsumma qara'tuhu al-yawma. Kemudian saya membacanya hari ini maratan ukhra, 1 kali lagi. Latihan dari dars ke-10 sisanya, Om. Ini kita masuk ad-dars al-hadi asyara, pelajaran ke-11, masih membahas fi'il mudhari' dengan domir-domir yang lain. Nanti ada hiwar, percakapan nanti antara para murid menggunakan fi'il mudhari'.
Hiwarnya percakapannya menggunakan fi'il mudhari'. Untuk dhamir an hum misalnya ya, hum ya. Mudhari' untuk dhamir hum kita pakai yazhabun. Contohnya at-tullabu yazhabuna. Para pelajar itu sedang pergi. Jumlahnya jumlah isminya at-tullab. Sebagai mubtada'nya yazhabun fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tapi marfu'nya bukan dengan dhammah ya, marfu'nya dengan nun di akhirnya. Marfu' bi subutin nun gitu. Yazhabun fi'il mudhari' marfu' bi subutin nun. Kemudian ada wawu jamaah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Maksudnya wawu jamaah. Untuk madinya kan zahabu atau labu zahabu. Mudhari'nya yazhabuna. Untuk dhamir hum ya. Maksudnya ini ghaib jamak muzakkar hum. Kemudian untuk dhamir hiya contohnya Aminatu tadhhabu. Aminah sedang pergi. Aminah mubtada, tadhhabu fil mudhari'. Marfu'nya dengan dhammah, marfu' bi dhammah. Fa'ilnya dhamir mustatirun, taqdiruhu hiya. Kembali kepada Aminah. Ini untuk dhamir hiya. Sama dengan anta. Anta tadhhabu, hiya tadhhabu. Untuk huwa yadhhabu. Gunakan ya. Kemudian untuk hunna, dhamir hunna, mereka perempuan. Contohnya al-akhawatu yadhhabna. Para saudari sedang pergi. Yadhhabna itu fi'il mudhari'. Marfu' dia mabni. Yadhhabna fi'il mudhari' tapi mabni dia. Mabni, lihat huruf ba-nya itu. Mati kan? Ba-nya sukun. Berarti mabniun ala sukun. Sukunnya di atas huruf ba ini. Yadhhabna fi'il mudhari' mabniun ala sukun. Jadi ada nun niswa, dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Yadhhabna contoh lain yaktubna, yajlisna, yaqra'na. Untuk dhamir hunna, hunna mereka perempuan. Berikutnya untuk antum, orang kedua sekarang. Antum itu mukhatab, orang kedua. Pakai ta di awalnya. Tazhabun, tazhabuna. Aina tazhabuna ya ikhwan? Kemana kalian pergi, wahai ikhwan, para saudara? Tazhabuna fi'il mudhari' marfu'nya bi subutin nun. Dengan tetapnya huruf nun di akhir. Wawul jamaah, dhamir muttasil, fi mahalli raf'in fa'ilnya. Jamaah. Untuk dhamir antum tadhhabun. Kalau tadi untuk dhamir ghaib hum yadhhabun, gunakan ya, yadhhabun. Antum tadhhabun pakai ta. Untuk mukhatab. Untuk mutakallim ana adhhabu. Bisa boleh untuk muzakkar muannas. Ana adhhabu muzakkar, ana adhhabu juga untuk muannas. Adhhabu fi'il mudhari' marfu' bi dhammah. Dhammah di atas fa itu. Fa'ilnya wa fa'iluhu dhamir mustatirun taqdiruhu ana. Dhamir mustatir taqdiruhu ana. Untuk madinya kan zahabtu kan? Madi zahabtu. Fa'ilnya ta. Zahab kurang ba. Zahabtu. Ini kalau madi zahabtu. Saya telah pergi. Mudhari'nya azhabu. Saya sedang pergi. Gunakan hamzah di awal. Untuk orang kedua perempuan, kamu perempuan, anti, dhamir mukhatabah, anti,
Aina tadhhabina ya Sumayyatu? Kemana kamu pergi wahai Sumayyah? Tadhhabina. Tadhhabina fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun. Marfu' dengan tetapnya nun ya di akhirnya. Kemudian ada ya, setelah ba itu disebut ya mukhatabah, yaul mukhatabah, dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Tadhhabina, taktubina, tajlisina, taqra'ina. Ada ya mukhatabah untuk anti. Untuk antunna, dhamir mukhatabat, orang kedua jamak perempuan. Contohnya aina tadhhabna ya ammati. Kemana kalian pergi wahai bibiku, wahai macik-macikku. Tadhhabna fi'il mudhari' dan dia mabni, lagi mabni karena ada nun niswah. Tuh lihat baknya mati kan, sukun. Tadhhabna fi'il mudhari' mabni ala sukun wa nun niswah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'ilnya. Antunna ini untuk dhamir antunna. Antunna tadhhabna, untuk orang kedua tadi hunna pakai ya, yadhhabna. Antunna tadhhabna. Kita. Kemudian untuk nahnu, dhamir mutakalim juga nahnu. Nadhhabu. Nadhhabu, kita akan pergi. Nadhhabu ilal jami'ati. Kita akan pergi ke universitas. Nadhhabu fi'il mudhari' marfu' bi dhammah. Dengan dhammah di atas huruf ba, dhammahnya. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun taqdiruhu nahnu. Nadhhabu, naktubu, naqra'u, najlisu. Itu yang akan kita pelajari di darus ke-11. Fi'il mudhari' dengan dhamir ghaib, mukhatab dan mutakallim. Kemudian kita akan belajar pada fi'il mudhari' ada tambahan nanti biasanya, itu harful istiqbal, huruf sin. Sin disebut harful istiqbal, huruf yang menunjukkan masa akan datang. Harful istiqbal, sin. Contohnya, adhabu ilal maktabati kulla yaumin. Saya pergi ke perpustakaan setiap hari. Menunjukkan rutin setiap hari. Tapi untuk akan datang, kita pakai sa'adhabu. Sa'adhabu. Saya akan pergi. Tuh, ada sin, harful istiqbal. Belum pergi dia, belum. Akan pergi. Nanti. Sa'adhabu ilal mal'abi. Saya akan pergi ke taman bermain. Al-yawma, hari ini. Insyaallah. Jika Allah kehendaki. Sin harful istiqbal. Akan datang. Kemudian darah 11 kita akan belajar apa itu masdar. Nanti belajar masdar, ada kata masdar nanti. Al-masdar termasuk isim ya. Isim yang diambil dari fiilnya Isim yang diambil dari fiilnya. Masdar itu menunjukkan waktu, menunjukkan perbuatan, bukan waktu. Maksudnya menunjukkan perbuatan, tidak ada kaitannya dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Itu masdar. Dia isim. Masdar tuh. Nanti seperti hiwar di sini nih. Ada masdar di akhir. Nih. Dukhul dan nuzul. Itu masdar. Dukhul, nuzul. Dari kata kerjanya dakhala, nuzul, nazala. Itu masdar isim ya, diambil dari fiilnya. Menunjukkan perbuatan dan tidak ada hubungannya dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Berbeda dengan fiil, fiil menunjukkan waktunya. Kalau masdar tidak ada hubungan dengan waktu. Contohnya di sini masdar fiil 3 huruf dengan wazan fu'ul, fu'ulun. Contohnya dukhulun,
Dukhul dari fi'il madhi dakhala, masuk. Dukhulun isimnya tuh ada tanwin. Dukhulun. Khurujun dari fi'il madhinya kharaja, isim masdarnya khurujun. Maknanya keluar juga. Nuzulun dari fi'il madhinya nazala, masdarnya nuzulun, isimnya tuh. Ini bentuk pecahan dari fi'ilnya nuzulun, disebut masdar. Wazannya fu'ulan. Kemudian daras ke-11 kita belajar kata kata amma. Amma artinya adapun. Amma artinya adapun. Dia harfu tafsil, huruf perincian, detail. Wa yajibu iktiranu jawabiha bil fa. Dan wajib mengiringi jawabannya menggunakan fa. Ada fa setelah ma. Setelah amma ini ada fa, ya ya. Fa gitu. Fa. Contohnya, min aina antuma. Ini bertanya untuk kepada dua orang. Min aina antuma, dari mana kamu berdua? Amma ana, adapun saya, fa, tuh ada fa-nya setelah ma. Fa min Amerika, maka dari Amerika. Ini setelah amma, ada fa tuh jawabannya. Amma ana fa min Amerika, adapun saya dari Amerika. Wa amma akhi, adapun saudaraku, fa min Faransa, maka dia dari Prancis. Itu materi kita hari ini. Daras yang ke-11. Umu Zain mungkin awalan. Nah, Ustaz. Artikan ya. Nah, Insya Allah. Ad-Darasul Hadi Asyarah. Pelajaran ke-11. Nah, hiwarnya, kegiatan percakapannya ada di fil, Fil hafilati. Di dalam bus. dalam bus, hafilah bus. Jamaknya jamak muannas dia, hafilatun. Ya, Nah, hafilat. Hiwarnya ada di bus. Hiwar tentang film mudhari dengan dhamir yang berbeda-beda insyaallah. Al-awwal, Al-awalu. Assalamualaikum. al-awwal maksudnya orang pertama ya. Oh, nah. Yang pertama mengucapkan salam, orang kedua menjawabnya. Asani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-awwal, Al-awalu. Mas muka ya akhi. Siapa namamu wahai saudaraku? Asani. Ismi. Abdullahi. Saya Abdullah. Wa nama masmuka. saya gitu. Oh, nama saya Abdullah. Wa masmuka. Dan siapa namamu? Al-awalu ismi Faisalun. Nama saya Faisal. At-talibun At-talibun anta ya abad ya Abdallahi. Bagus. Apakah kamu seorang pelajar wahai Abdullah? Ya abda, ya harfu nida, abda munada Ada. mudhaf ya. Nah, Mudhaf. Ya abda. Abdullah, Abdullahu Abdullahi. Abdullah. Naam. Ya, Faisalun. Aina tad Aina tadrusu ya akhi? Di mana? Di mana kamu belajar, wahai saudaraku? Abdullahi adrusu bi jami'ati Riyadi. Saya belajar di Riyad. Universitas Riyadh. Faisalun fi ayyi kulliyatin tadrusu? Di fakultas apa? Di fakultas apa kamu belajar? Nah, Abdullah.
adrusu fi kulliyatil handasati. Saya belajar di fakultas Teknik. 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 Handasah. Kalau orangnya muhandis. Muhandis. Kuliahnya handasah. Teknik. Faisalun. Faisalun fi ayyi sanatin tadrusu. Hmm. Eh, Di tahun di berapa? tahun apa? Oh, di tahun berapa kamu belajar? Kuliahnya. Abdullahi adrusu fi sanati adrusu fi sanati saniyati. Saya belajar di tahun kedua. Tahun kedua, semester kedua mungkin. Nah, Faisalun. Faisalun Ata'riful muhandisal Ata'riful muhandisa Salmana, apakah kamu mengetahui Insinyur Salman? Al-Muhandis gelar itu. Al-Muhandis nama aslinya Salman, penggantinya loh. Nah, Abdullah. Abdullahi apa ini Ustaz? Tobaan. Tobaan, tentu saja. Tobaan. Oh, tentu saja. Huwa ustadi. Dia adalah Dia guru saya. dosen. Oh, dosen saya. Dosen saya maksudnya. Nah, Kan di kampus. nah, huwa ahsanu mudarrisin fi kulliyati. Dia dosen yang baik, yang paling baik di universitas, di Fakultas fakultas. ini. Nah, ini pola apa ini? Ahsanu mudarris. Masih ingat? Ahsanu mudaris itu pola ini ya Ustadz. Apa Pola namanya? isim taf Oh, isim tafdil. tafdil. Wazannya Af'alu. af'alu. Faisalun. Faisalun manha ulail fityatu alladina ma'aka. Siapa eh, Para 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 pemuda ini yang bersamamu? Ka'annahum ikhwatuka. Ka'annahum ikhwatuka. Ka'annahum hum. Ka'annahum ikhwatuka. Sepertinya mereka itu Oh, sepertinya mereka itu saudara-saudaramu. gitu. Ini dong, ini Faisal sebelah kiri nih, Faisal. Atau yang Nah, sebelah kanan, Faisal tuh sebelah kanan, yang pakai baju hijau atau iya betul ya, baju hijau. Ini teman-temannya. nah, Atau pakai baju kiri ya, Faisal sebelah kiri mungkin lebih tepat. Ini ya, nah, Ustaz. ini Abdullah. Ini teman-teman, seakan-akan saudaranya. Abdullah. Abdullahi, na'am, haula'i ikhwati. Ya, mereka adalah saudara-saudaraku. Li ar li arba'atu ikhwatin wasalasu akhawatin. Saya memiliki 4 saudara laki-laki dan 3 saudara perempuan. Arba'atu ikhwah. Ikhwah itu muzakkar, ya kan? Mufrad dari mufradnya Mufradnya apa? akhun, Akhun. Maka adatnya mesti muannas. muannas. Arba'atu, khamsatu. Kalau ma'dudnya muannas akhwat, itu akhwat mufradnya Ukhtun.
Ukhtun, maka adatnya mesti muzakkar. muzakkar. Salasu. Salasu. Ini kan Om? Bukan salah Nah, satu. Faisalan. Faisalun, aina yadrusu haula'i? Hmm. Di Di mana mana di mana mereka hmm. belajar? belajar, kuliah, studi? Nah, Abdullah. Abdullahi amma ikhwati fa fakullahum Fakul. yadrusu eh amma ikhwati fakullahum yadrusuna. Fakul. Dulu jangan di mansub kan. Oh, fakullu. Hmm. Nah, nah. Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Hmm. Adapun Ad- Adapun saudara-saudaraku, hmm. maka kuliah mereka mereka belajar di universitas siapa sih itu? Tuh amma huruf apa tadi dia Om? Amma itu eh, eh, Istiqbal ya Ustadz. Istiqbal. harf tafsir. Harf tafsir namanya. Oh, Ini Om, istana. harf tafsir. Tafsil. Jawabannya mesti ada fa diiringi fa tuh. Min Nah, aina antuma? Amma ana fa min Amerika. Ada fa selepasnya kan? oh, nah Ustadz. Hmm. Amma ikhwati fa kulluhum ada fa kulluhum. Isa wa huwa Isa wa huwa akbaru minni. Isa Isa dan dia lebih lebih besar. lebih tua dariku. Oh, dan dia lebih tua dariku. Ya Yadrus. derusu, ya derusu fi kulliyati tibbi. Hmm. Dia belajar di fakultas kedokteran. Hmm. Wa Ibrahimu ya derusu fi kulliyati at, fi kulliyati tijaroti. Hmm. Dan Ibrahim dia belajar di fakultas Fakultas perdagangan. ekonomi. Ekonomi Eh, maksudnya. ekonomi. Hmm. Nah, fakultas ekonomi. Hmm. Wa Ishaqu yadrusu fi kulliyatil adzabi. Dan Hmm. Ishaq dia belajar di fakultas Sastra maksudnya. Adab itu sastra. sastra. Fakultas sastra. Wa Hmm. Ismailu yadrusu fi kulliyatil ulumi. Dan Ismail dia belajar di eh, Fakultas Sains. fakultas apa Ustadz? Sains. 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 Ah, Sains. Nah, IPA gitu. nah, waha ulai salah satu asgoru minni. Hmm. Dan salah satu asgor. Dan yang ketiga ini apa ya Ustadz Dia ini? lebih Salah. muda. Lebih muda dariku. Oh, dan Saudaraku yang yang tiga tiga ini. ini lebih muda dariku. Oh, tadi yang lebih tua. Nah, Hmm. wa, Yang wa tiga amma. sebelumnya tadi. Nah, yang tiga tadi yang lebih tua. Ini yang lebih muda. Wa ammal akhawatu fayadrusuna fil madrasatil mutawassitati. Dan adapun saudari-saudari Saudara. saudari-saudariku, Oh, mereka 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 belajar di sekolah mutawassit. mutawassithah. Tingkat lanjutan Tingkat menengah. Lanjutan mana? menengah. Menengah lanjutan. SMP. SMP Ustadz. Menengah. Hmm. Menengah pertama gitu. Nah, Menengah. SMP sekolah menengah pertama.
Zainabu Zainabu tadrusu fisanatil awal Ula. fisanatil oh Zainabu tadrusu fisanatil ula wa Salma tadrusu fisanatis saniyati wa Laila tadrusu fisanatis salasati. Zainab Salisati. salisati. Oh, nah. Mm-mm. Wa Laila Zainab, tadrusu fisanatis salisati. Zainab belajar Zainab di tingkat dia tahun. belajar di tahun pertama dan Mm. Salma belajar di tahun kedua dan Laila belajar di tahun ketiga. Faisalun. Faisolun fi ayyi madrasatin tadrusu akhwatuka akhwatuka ya Ustaz. Tahu ke anta? Abdullah maksudnya. Oh, nah. Di sekolah apa Saudari-saudarimu. saudari-saudarimu belajar? Mm. Abdullahi yadru yadrusna fil madrasati Khalidi Khalidi benil walidi lil banati bima bimak bimakkata Bagus, bimakkata. betul. Mereka belajar di Mereka sekolah belajar di sekolah. Khalid bin Walid, Oh, nama sekolahnya ini ya Ustadz, Khalid bin Walid. Khalid khusus bin untuk Walid. anak-anak. Untuk anak-anak di Mekah. Hmm. Khusus anak perempuan yang berada di Oh, sekolah Khalid bin Walid khusus untuk anak-anak perempuan yang berada di Mekah. sekolahnya di Mekah. Faisolun, aina taskununa? Antum, di mana kamu tinggal? Kamu semua kalian. Oh, di mana kalian semua tinggal? Hmm. Abdullah. Abdullahi, ikhwati taskununa fi Ya, mahaji'il. iya, yes. Oh, ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Hmm. Saudara-saudaraku mereka tinggal di Mahaji mahaji'il, asrama maksudnya Om. tinggal di asrama kampus, asrama fakultas. Ini. Kampus ya Ustaz. Hmm. Asrama kampus, asrama universitas. Nah. Ama ana fa'askunu Amma, amma ana. amma ana fa'askunu ma'a qoribin li. Ada amma lagi tuh. Amma tadi ada huruf apa dia? Eh, ini Untuk huruf tafsil. tafsil wajib ada fa diiringi oleh fa. Oh, nah. Ya. Amma ana adapun saya fa askunu tinggal di Adapun saya tinggal bersama bersama kayak kerabat kerabat dekat. kerabat dekat, saudara. Terus kerabat dekat, saudara. Faisalun, amutazawijun anta ya abadallahi. Apakah kamu sudah menikah, wahai Abdullah? Nah, Abdullah. Abdullahi, la, lastu bimutazawijin. Tidak, saya belum menikah. Faisalun. Faisalun, ma unwanuka. Apa? Di mana? Apa alamatmu? Di mana alamatmu? Oh, di mana alamatmu? Abdullahi, hadhihi bit bitokoti fiha unwani. Di sini Ini di ini ini kartuku. identitas saya. Oh, ini identitas saya. Hmm. Di Tidak tidak dalamnya di ada. dalamnya ada alamat saya.
Naam. Faisalun. Faisalun, ashkuruka ya akhi. Saya berterima kasih. Iya, Ustaz ya. Saya Naam. berterima kasih, wahai saudaraku. Hmm. Ana masrurun bilqaika. Naam. Ana, Biliqa. Saya senang. oh, saya senang bertemu denganmu. Hmm. Bilqaika. Saya. Ana sa'anzilu mahat mahat toti al-qadimati. Saya Sa'anzilu. Ada sin tuh harfu apa dia? Sa'anzilu. ini tadi istiqbal. Harful istiqbal. Sa'anzilu. Harful istiqbal. Tuh. Sin. Saya, Sin ya. saya akan turun ya. Mm. Akan turun tuh. Sa'anzilu. Saya akan turun di Mahatta stasiun berikutnya. Di depan. Saya Stasiun yang akan akan datang. turun di stasiun Yang akan akan datang. datang. Hmm. Terminal atau stasiun. Nah, Abdullah. Abdullahi fi fi amanillahi. Apa nih? Pelajaran. Semoga dalam penjagaan Allah. Wa ilal liqa'i dan Sampai jumpa lagi. sampai jumpa kembali. As Asa, as asaik, pengemudi, asaik. pemandu Oh, bis atau sopir bisnya ya. naam. Asaiqu li fais li fais li faisolin. Hmm. Sopir bus Berkata untuk kepada, berkata kepada hmm. Faisal, hada hadal babu lidukhuli ya akhi, Hmm. Pintu ini untuk, pintu ini untuk masuk wahai saudaraku. hmm. An-nuzulu min hunaka. Hmm. An-nuzulu Untuk turun untuk dari sebelah. turun di sebelah sana. Nuzul tuh, nuzul dan dukhul disebut kata apa dong? Apa tadi ya? Masdar, Mas, masdar tuh. masdar. Isim pecahan dari Hmm, fiilnya kan? nah, Masdar. Wazannya fu'u, fu'ulun. fu'ulun, dukhulun, khurujun, nuzulun, sujudun, julusun, fu'ulun wazannya. Dari Nah, dakhala kan? Kharaja. masdar. Udah, Zain, Insya Allah Ustaz. baca ulang tanpa diartikan ya. Nah, Iwar ini, fadli, ad-darsul hadi asyara. ad-darasul hadi asyara fil hafilati al 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 u al awalu Al-awal muzakkar. assalam. Awal muzakkar, muannasnya al-ula. Naam, naam. Al awalu assalamualaikum. Asani waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Nah, awalu masmuka ya akhi. Asani ismi Abdullahi. Wa masmuka al awalu ismi Faisalun. Al-talibun anta ya Abdullahi. Abdullahi, na'am. Su ya akhi. Abdullahi adrusu bi jami'ati Riyadi. Faisalun fi ayyi kulliyatin tadrusu. Abdullahi adrusu fi kulliyatil handasati. nah. Faisalun fi ayyi sanatin tadrusu. Abdullahi adrusu fi sanati saniyati. Faisalun ata'riful muhandisa Salmana Abdullahi
Toba'an. Huwa ustadzi. Huwa ahsanu mudarrisin fi kulliyati. No. Faisolun. Man haula il fityatul ladzina ma'aka ka'annahum ikhwatuka. No. Abdullahi. Na'am. Haula'i ikhwati. Li arba'atu ikhwatin wasalasu akhawatin. No. Faisolun. Aina yadrusu haula'i Abdullahi amma Am. ya amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Isa wa huwa akbaru minni yadrusu fi kulliyati tibbi. Wa Ibrahimu yadrusu fi kulliyati tijarati. Wa Ishaqu yadrusu fi kulliyatil adabi. No. Wa Ismailu yadrusu fi kulliyatil ulumi. Wa haula'i salasatu asgharu minni. Wa amma al-akhawatu fayadrusna fil madrasatil mutawassitati. Zainabu tadrusu fis sanatil ula wa Salma tadrusu fis sanatis saniyati wa Laila tadrusu fis sanatis salisati. Faisalun fi ayyi madrasatin tadrusu akhawatuka. Abdullahi yadrusna fi madrasati Khalidi binil Walidi libanati bimakkata. No. Faisalun aina taskununa antum. Abdullahi ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Amma ana amma Pas. fa askunu ma'a qaribin li. No. Faisalun amutazawwijun anta ya Abdullahi la lastu bimutazawwijin. Faisalun ma'unwanuka. Abdullahi hadhihi bitaqati fiha unwani. Faisalun ashkuruka ya akhi. Ana masrurun biliqaika. Ana sa'anzilu fil mahattatil qadimati. No. Abdullahi fi amanillah wa ilal liqa'i. As-sa'iqu li Faisalin. Hadzal babu liddukhuli ya akhi. An-nuzulu min hunaka. Bagus, Muzain, Masya Allah. Syukran. Barakallahu fikum. Afik barakallah. Ummu Asaka mungkin berdua dengan Ummu Yurika hadirah. Naam, Ustaz. Ummu Asaka al-awwalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masmuka ya akhi? Ismi Abdullahi. Wa masmuka? Wa masmuka? Ismi Faisalun. Atalibun anta ya Abdullahi? Naam. Aina tadrusu ya akhi? Adrusu bijami'atir Riyadhi. Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Adrusu fi kulliyatil handasati. Fi ayyi sanatin tadrusu? Adrusu fi sanatis saniyati. Ata'riful muhandisa Salmana? Taba'an.
huwa ustazi. Huwa ahsanu mudarrisin fi kulliyati. Man haula'il fityatul ladzina ma'aka ka'annahum ikhwatuka. Naam. Haula'i ikhwati. Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhawatin. Aina tadrusu haula'i? Ya, yadrusu. Aina yadrusu haula'i? Amma ikhwati fa kulluhum yadrusuna bil jami'ati. Isa wa huwa akbaru minni yadrusu fi kulliyati tibbi. Wa Ibrahimu yadrusu fi kulliyati tijarati. Wa Ishaqu yadrusu fi kulliyatil adabi. Wa Ismailu yadrusu fi kulliyatil ulumi. Wa haula'i as-salasatu asgharu minni. Bagus. Wa ammal akhawatu fayadrusna fil madrasatil mutawassiqati. Zainabu tadrusu fis sanatil ula. Wa Salma tadrusu fis sanatis saniyati. Wa Laila tadrusu fis sanatis salisati. Fi ayyi madrasatin tadrusu akhwatuka? Yadrusna fi madrasati Khalid ibnil Walidi lil banati bi Makkah. Aina taskununa antum? Ikhwati yaskununa fi mahaji'il ya Ustaz ya. Nah, mahaji'in. Fi mahaji'il jami'ati. Amma ana fa askunu ma'a qaribin li. Amutazawwijun anta ya Abdullahi? La lastu bimutazawwijin. Ma unwanuka? Hadhihi bitaqati fiha unwani. Ashkuruka ya akhi. Ana masrurun biliqa'ika. Ana ta'anzilu fil mahabbatil qadimati. Fi amanillah wa ilal liqa'i. As-sa'iqu li Faisalin. Hadzal babu lidukhuli ya akhi. An-nuzulu min hunaka. Bagus. Syukran Ummu Asaka, Ummu Yurika juga. Apa Ustaz? Ummu Aizzah mungkin. Ummu Aizzah dengan Ummu Siti Radhiyah ada. Ada Ustaz. Ummu Aizzah al-awwalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas muka ya akhi. Ismi Abdullahi wa masmuka? Ismi Faisalun. Atolibun anta ya Abdullahi. Naam. Aina tadarusu ya akhi? Ada rusu bijami'atir riyadi. Fi ayyi kulliyatin tadarusu? Ada rusu fil kulliyati handasati. Fi ayyi sanatin tadarusu? Fi ayyin tadarusu. Ada rusu fi sanati athaniyati. Atariful muhandisa Salmana. Salman. Zaman mana? Tabaan. Huwa ustadhi. Huwa ahsanu mudarisin
fil kulliyati. Bagus. من هؤلاء الفتيات الذين معك كأنهم إخواتك. Naam. Haulai ikhwati li arba'atu ikhwatin wa salasu akhawatin. Bagus. أين يدرس هؤلاء؟ Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Isa huwa akbaru minni. Yadrusu fil kuliyatit 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 apa ya, baris bawah ya, kuliyatit tibbi fi ada fi tibbi. Oke. Wa Ibrahimu yadrusu fi kuliyatit tijarati. Wa Ishaqa yadrusu fi kulliyatil adabi. Okay. Wa Ismailu yadrusu fi kulliyatil ulumi. Wa haulai salah satu with asgharu manni asgharu wa ammal hawati fayadrusuna fil madrasatil mutawassitati ya. Zainabu tadrusu fi sanatil uli wasalmi fi sanatil ula. So ya. Wasalma tadrusu fi sanati thaniyati wa Laila tadrusu fi sanati thalithati. Bagus. Fi ayyi madrasatin tadrusu akhawatuka? Akhawatuka yadrusu fi yadrusna fi madrasati Khalidni al-walidi lil banati Makkata. Bimakkata. Aina taskununa antum? Akhawati taskun akhwati taskunu ikhwati yaskununa fi
ji'il jami'ati. Amma ana faskunu ma'a Fa'at qori. fa'askunu. Oh, amma ana fa'askunu ma'a qoribi. Amutazawwijun anta ya Abdullahi? La, 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 Las lastu bimutaw mutazau. bimutazawiji. Nah, Ma unwanuka? Ama unwanaka. Hadha bita. Hadhihi, hadhihi sorry. Hadhihi bitaqi. bitaqati. Lama. Hadhihi biqa. Hadhihi bitaqati. Fiha unwani. Nah, Ashkuruka ya akhi. Ana masrurun biliqa'ika. Ana sa'anzilu fil mahattatil qadimati. Fi amanil. Fi amanillahi wa ilal liqa'i. nah. هذا الباب للدخول يا أخي. النزول من هناك. Nah, Masya Allah, syukran, bagus. Ummu Ya, Aiza, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. berikutnya Ummu Sidqi mungkin. Hadirah, Ummu Sidqi. Hadirah Ustaz. Dengan ukhtu cinta ada. Ukhtu cinta hadirah. Hadirah Ustaz. Ummu Sidqi al-awwalu. Al-awwalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masmuka ya akhi? Ismi Abdullah wa masmuka? Ismi Faisalun. Atalibun anta ya Abdullahi? Naam. Aina tadrusu ya akhi? Adrusu Fi jami'ati. bi Jami'atil Riyadh. Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Adrusu fi kulliyatil handasati. Fi ayyi sanatin tadrusu? Adrusu fi sanati. Thaniyati. Saniyati. Ata'riful muhandisa Salmana? Tab'an. Huwa Ustadi huwa ahsanu mudarrisin fi kulliyati. Man haula'il fityatul ladzina ma'aka? Ka'annahum ikhwatuka? Naam, haula'i ikhwati li arba'atu ikhwatin wa salasu akhwati. Aina yadrusu haula'i? Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna bil jami'ati. Isa wa huwa akbaru minni yadrusu fi kulliyati tibbi wa Ibrahimu yadrusu fi kulliyati tijarati wa Ishaqu yadrusu fi kulliyatil adabi wa Ismailu yadrusu fi kulliyatil ulumi wa haula'i salasatu asgaru minni wa ammal akhwatu fayadrusuna fil madrasatil mutawassitati.
زينب تدرس في السنة الأولى وسلمى تدرس في السنة الثانية وليلى تدرس في السنة الثالثة. في أي مدرسة تدرس Madrasah. أخواتك؟ Madrasatin. في أي مدرسة تدرس أخواتك؟ يدرسن في مدرسة خالد 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 Khalid binil. والوالد البنات بمكة. أين تسكنون أنتم؟ إخوتي يسكنون في مهاجر الجامعة أما أنا فأسكن مع قريب لي. متزوجين أنت يا Jangan dimaju. أمتزوج أنت يا عبد الله؟ لا، لست بمتزوج. ما عنوانك؟ هذه بطاقتي Makif. فيها عنواني. أشكرك يا أخي، أنا مسرور بلقائك. أنا سأنزل في المحطة القادمة. في أمان الله وإلى اللقاء. السائق لفيصل، هذا الباب للدخول يا أخي. النزول من هناك. النزول من هناك. Bagus. Musidiki. Tercinta juga. Ummu Hasanah. Hadirah. Hadirah Ustadz. Dengan Ummu Ulwis. Ummu Hasanah. Al-awwalu. Al-awwal. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masmuka ya akhi? Ismi Abdullahi wa masmuka? Ismi Faisal. Talibu anta ya Abdullahi? Talibun. Oh ya, talibun anta ya Abdullahi? Naam. Aina tadrusu ya akhi? Udarusu bijami'ati riyadi. Adarusu bijami'ati riyadi. Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Adarusu fi kulliyatil handasati. Fi ayyi sanatin tadrusu? Adarusu fi sanati tsaniyati. Ata'riful muhandis Salman? Taba'an. Huwa ustazi. Huwa ahsanu mudarrisin fil kulliyati. Man ha'ula'il fityatul ladzina ma'ak ka'annahum ikhwatuk? Naam, haula'i ikhwati. Li arba'atu ikhwatin wa thalathu akhwatin. Aina yadrusu ha'ula'i? Amma ikhwati fakulluhum yadarusuna bil jami'ati. Isa wa huwa akbaru minni. Yadarusu fi kulliyati tibbi. Wa Ibrahimu yadarusu fi kulliyati tijarati. Wa Ishaqu yadarusu fi kulliyatil adabi. Wa Ismailu yadrusu fi kulliyatil ulumi. Wa haula'i salasatu
asgharu minni wa ammal akhwatu fayadrusna fil madrasatil mutawassitati. Zainabu tadrusu fis sanatil Oke, orang cilik-cilik. wa Salma tadrusu sanatil tsaniyah wa Laila tadrusu fis sanatil thalithati. Fi ayyi madrasatin tadrusu akhawatuk? Yadrusna fi madrasati Khalid bin Walid lil banati bi Makkah. Aina taskununa antum? Ikhwati yaskununa fi mahaja'i mi'ati. Mahaji'i. Mahaji. Akhwati yaskununa fi Ikhwati. Ikhwati yaskununa fi mahaja'il Fi dari fi. Fi dari fi ya. Fi mahaji'i gitu. mahaji. Maaf. Fi Mahaji'il jami'ati. Nah, Amma ana fa'askunu ma'a qaribin li. Amutazawwijun anta ya Abdullah? La, lastu bimutazawwijin. Ma unwanuka? Hadhihi bitaqati fiha unwani. Ashkuruka ya akhi, ana masrurun biliqa'ik. Ana sa'anzilu fil mahattatil qadimati. Fi amanillahi wa ilal liqa'i. As-saiqul Faisal, hazal babu liddukhuli ya akhi. An-nuzulu min hunak. bagus, Masya Allah, syukran. Ummu Hasanah Mu'wis. Mukardina. Hadirah Mukardina. Hadirah, Ustaz. Dengan Ukhtu An-Nisa. Hadirah juga Ukhtu An-Nisa. Ukhtu An-Nisa ada? An-Nisa. Hadirah. Mungkin simak dengan Ummu Yusuf. Mungkin? Ustaz. Mukardina al-awwalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masmuka ya akhi? Ismi Abdullahi. Wa masmuk? Ismi Faisal. Talibun anta ya Abdullah? Naam. Aina tadrusu ya akhi? Adrusu bijami'ati Riyadh. Bagus. Fi ayyi kulliyatin tadrusu? Adrusu fi kulliyatil handasati. Fi ayyi sanatin tadrusu? Adrusu fi sanati saniyati. Ta'riful muhandisa Salman? Taba'an huwa ustadhi. Huwa ahsanu mudarrisin fil kulliyati. Min haula'il Man haula'il zaini ma'aka? Ulangi Fityatul ladzina. Oh ya. Man haula'il fityatul ladzina ma'aka? Ka'annahum ikhwatuka. Naam. Haula'i ikhwati. Li arba'atu ikhwatin wa salasu akhawatin. Aina yadrusu haula'i? Amma ikhwati fakulluhum yadrusuna
الجامعة. عيسى وهو أكبر مني يدرس في كلية الطب، وإبراهيم يدرس في كلية التجارة، وإسحاق يدرس في كلية الآداب، وإسماعيل يدرس في كلية العلوم. وهؤلاء الثلاثة أصغر مني. وأما الأخوات يدرسن في المدرسة المتوسطة. زينب تدرس في السنة الأولى، وسلمى تدرس في السنة الثانية، وليلى تدرس في السنة الثالثة. في أي مدرسة تدرس أخواتك؟ في أي مدرسة في أي مدرسة تدرس أخواتك؟ يدرسن في المدرسة خالد بن الوليد للبنات بمكة. أين تسكنون أنتم؟ إخوتي يسكنون في محاجع الجامعة، أما أنا فأسكن مع قريب لي. متزوج أنت يا عبد الله؟ لا، لست بمتزوج. ما عنوانك؟ هذه بطاقتي فيها عنواني. أشكرك بأخي، أنا مسرور بلقائك. يا أشكرك يا أخي، أشكرك يا أخي، أنا مسرور بلقائك. أنا سأنزل في المحطة القادمة. في أمان الله وإلى اللقاء. السائق لفيصل، هذا الباب الدخول يا أخي. للدخول هذا الباب للدخول يا أخي. النزول من هناك. Nah, alhamdulillah, syukran. Mukafinya bagus. Bu Yusuf juga. Yang belum baca itu Raki, Mada, dan yang lainnya juga. Karena ada keperluan hari ini nggak kita lanjutkan dulu. Sampai besok kita sambung ya. Ya Ustaz. Nah, insyaallah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Perajaannya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Amanillah Ustaz. Amin amin. Barakallahu umurakum ya Ustadi. Wa iyyaki sama-sama.